बीरचंद्र मनो एग्रिकल्चर साइंस सेंटर नि 4 सालनि हर सिखक रक बाय बोलेरो मालखुं खगै तलां थांजाकमानि मामला रक्षावै ओसि जयंत दासनि दैफांबाय आ मालखुंनो रुतुक कारिवै कक्तिसालनि हर मनपाथर थानाव तुबुजाखा अ मामला रक्षावै दामसानि बिसिंग ओसि अ मालखुंनो रुतुक कारिना बागै खलाव अंखुरका त्रिपुरा हासनि गरं थानाव अ मालखुंनो रुतुक कारिना बागै कक्तमा रहरखा ओसि जयंत दास TR 080921 मालखुंनो रुतुक कारिना बागै चाइतक लाइखा त्रिपुरा हासनि गरं थानाव ओसिनि दैफांबाय कराक नाइचिरमुं नि बिसिंतै पाइथागो सिखक मांखरक बाय खगै तलां थांजाकमानि बोलेरो मालखुं मानखा तै रमजाखा खरकसा शान्तिर बाजार बखास्ते पुलिस तांफां बापि देबबर्मा मनपाथर थानानि ओसि जयंत दास अकक्तमा मानै फुंग थां सगैलाइखा सालेमाव थां सगैमानि यागुलो मानिलाइखा आम मालखुंनो मानै मनपाथर थानाव तुबजाखा रमजाखा महरम आली कामी उदिपुर काक्राबन थानानि बिसिं खबजाक जामजेरियो हनै सावै मानखा बन पुलिस रक रबमानि यागुलो आचुबसा साक हामिया क्लाइथाकमानि कक्तमा यागुलो बन आगरतला जिबि साखामनग तलां थांजाका हनै साका ओसि जयंत दास तैबो साका सालेमा थाना चाइतक मुंबाय खगै तलां थांजाकमानि मालखुंनो रुतुगै मानखा तै सिखक नब रमै मानखा हनै सिखक मांखरक बाय खगै तलां थांजाकमानि कुबुनि मानै खनै रकनबो रुतुक कारि जागनाय तै मानै खनै खक्तानियो मालखुं खक्तानियो तै साबा करंजाक तं बरकनब आलंग चपना बागै बरकनब रमना बागै नाइचेर जागै तंगो हनै साका ओसि जयंत दास আসলে গত শনিবারে যে কেবিকেতে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয় ঘটনার খবর পেয়ে আমরা সঙ্গে প্রত্যেক ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেক থানাকে আমরা ইনফর্ম করি যে আমাদের এখান থেকে একটা বলেরো গাড়ি চুরি হয়েছে যার নাম্বার TR 08 স্যার ওইটা বন্ধ তো বন্ধ করে গেছি জানলাটা স্যার আমরা বন্ধ করি না এখানে ডিউটি আছে যারা 5টার সময় আসে উনি আসে সব ধরনের জানলা দরজা বন্ধ করে তারপরে চাবি মানে নির্দিষ্ট জায়গাতে রাখা তারপরে তারা ডিউটি করে 9টা অবধি 9টার পরে অন্যরা আসে রাত্রে তো ওই দিন 5টার সময় যে আইছে কালকে আসিল 5টা অবধি আসিল এখানে জয়প্রকাশ মোড় 5 to 9 কালকে তো বন্ধ ছিল কালকে তো স্যার এমনি কালকে স্যাটারডে কালকে এসে এমনি বন্ধ আছিল স্যার তো শুক্রবারে যথারীতি আমরা যাওয়ার পরে এখানে কুঞ্জমক তাদের ডিউটি হতেছে স্যার 5টা থেকে রাত্রে 9টা বিকাল 5টা থেকে তো বিকাল 5টার সময় উনি আসে এসে এদিকে চতুর্দিক বন্ধ করে এদিকে লক করে আমাদের সেই অফিস নতুন অফিসে যায় জানলাটা খোলা ওইটা জানলাটা বাংলা কোনো সাইন দেখি না না হুকটা ভাঙা আছে পিছে দিয়া এরকম জায়গাটা ভাঙা পিছে পুরো কাট লোহার রড একটা পড়ে আছে এরকম জায়গাটা ভাঙছে এই জায়গাটা ভাঙা এবং লোহার রড দিয়ে পিছে সাইডে Class 10, 12 pioneering ba oe kya kotma kaham. China Group of Institute Bangalore to free admission. 3 eligible students on ba oe government scholarship puri anai. Roni courses available to GNM and BSc Nursing, BBBSc, MSc, Paramedical and Pharmacy, BBA, BCA, BCom and MBA. College fee ni ba oe hinke na wana ni nayak mani ke government scholarship by na pore mai nai. Hostel fee moha 4500 monthly mari nai. Seats are limited and boye die free number of contact khedi admission la rodi.